Assalamualaikum प्यारे बच्चों, welcome back to another videos. Today I will tell you 1 to 50 counting in number. Let's start this video. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। प्यारे बच्चों, मेरे पास है सम कलर्स के नेम कौन कौन से हैं? येलो कलर, गोल्डन कलर, पिंक कलर, ग्रे कलर, पर्पल कलर, डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, डार्क पिंक कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, चॉकलेट कलर। ये है प्यारे बच्चों हमारे पास कलर्स, और इन कलर से हम जो है वो 1 से लेके 50 तक काउंटिंग इन नंबर को ड्रा करेंगे और साथ में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले है ग्रे कलर। दिस इज अ ग्रे कलर। 1 2 1 2 Purple color. This is a purple color. 3 4 This is a dark green color. 5 6 This is a yellow color. 7 8 This is a red color. 9 10 9 10 This is a dark pink color. 11 12 This is a blue color. 13 14 This is a golden color. 15 16 This is a chocolate color. 17 18 This is a light green color. 19 20 19 20 This is a pink color.
21, 22. This is a dark green color. 23, 24. This is a yellow color. 25, 26. This is a purple color. 27, 28. This is a gray color. 29, 30. This is a red color. 31, 32. This is a dark pink color. 33, 34. This is a light green color. 35, 36. This is a blue color. 37, 38. This is a yellow color. 39, 40. This is a black color. 41, 42. This is a golden color. 43, 44. This is a purple color. 45, 46. This is a dark green color. 47, 48. This is a red color. 49, 50. चलें एक बार प्यारे बच्चों इसको फिर से रिवाइज करते हैं हम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये थी प्यारे बच्चों काउंटिंग इन नंबर 1 से लेके 50 तक। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।